छाड़बुनु ना दौड़बुनु ना पार्टी करी कथा कहबुनु ना चल आसन धीरे बारे कौतुकी मो सुना दे माना धीरे बारे कौतुकी मो सुना दे माना जह जहन्याय मनो हे बाल चहना ये समय राजा विदूषक चोरीले जंगल भितरे जाई प्रवेश हेले जंगल भितरे जाई प्रवेश हेले कौनसी ठारू शिकार न पाई भले विदूषक धीरे चढ़िला जंगल भितरे जाई प्रवेश हेला ये समय विदूषक चाही बसिला विदूषक सियाड़े कुआड़े जिबे कुआड़े सेपटे जंगल को रास्ता अनभिज्ञ तो देखी पारुनु मो बापा भाई माने बसंदी गां भीतर को रास्ता सहीटा हां जंगल पूरा एपटे जंगल विदूषक धीरे 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 चढ़िला जंगल भितरे जाई प्रवेश हेला आकु एक जंतु देखी भय भीत होई विदूषक विदूषक कोन हेला विदूषक 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 काटी करनी पाटी करनी कोन विदूषक देखिलु विराट विराट बड़ जंतु गोटे बड़ गोटे देखु कालियार लक्ष्य पळेबो पाटी करनी विराट बड़ अरे श्रुगाल कुकुशियाली कौन मु कालना बधिर आपण कहउछंती पाटी करबनी अच्छा निजे पाटी करी कहउछ मते पाटी करिवनी अरे कौन सिंह हस्ती गयळ व्याघ्र कौन ये सेटा कौन एंडो एटा कोन गोटा वीर पुरुषटा राजांकर 16 गुणे राजा को 32 गुणे मंत्री विपद समय जे बुद्धि दबा लोक ओटा एंडुओ को देखि डरिला अरे एंडुओ को देखि डरुछु आ पल्ला कोन तू करिवु जीव हालु हालु तते खाइबो तार जीभ हालु हालु करे ना मुंड टुंगरे आ अभद्र कोठी खाइबो बेपे कोनोसी ठारो शिकार न पई विदूषक आ राजा बसी पड़ी विश्राम करिछंती गोटे वृक्ष मूल कहले विदूषक चली चली पाद अवश हो गलानी आउ अत्यधिक बाट चली हबनी देख केमिति ग्रीष्म समय तमे गोटे काम कर कोन करी ए वृक्ष मूल रे मु टिके विश्राम करूची तमे टिके जंतु को अपेक्षा करि थाओ जुआडू जंतु आसीबो मते संकेत द्वारा जणैबो आपण एठी रेस्ट मारंतु केमिति देखंतु सेत बेले विदूषक कहतले रेस्ट विश्राम करंतु हां सया कोनु रेस्ट आपण आगे जिते बड़े विदूषक आ राजा जंगल भितरे माँ माने मोर विश्राम करिछंदी ठीक सही जंगल जो जंगल रे शिकार न पाई राजा और विदूषक बसिछंती सेई जंगल भितरे बापा गोटे सुंदर शिव मंदिर टे थिला से शिव मंदिर प्रांगण रे तीनोटी युवती कुमारी गोटे कंठस्वर रे ओम नमः शिवाय गाउछंती ठीक से स्वरटा विश्राम करथि राजन को कर्णर बाजिला ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सुनि पाछंती ओम नमः शिवाय रोहिता में जाउछु ये सत्तिका घर लोक तो पाटी बारिकी कहछि रही था में जाउछु विभ्रम रे पड़िले राजा एठी चिंता कले कहले विदूषक ए विदूषक ए जंगल लोक में अनेक बार आसी छे अनेक पशु पक्षी कोळी राजा देखि देले कहले विदूषक किंतु चंद्रमुखीटा चंद्र देखिछु केमती सुंदर चंद्र देखिबा को जेमती गोल गाल सुंदर आज्ञा ए सुंदरीटा होची चंद्रमुखी हां ताकू पाटी रे पकेदा को मन होउची एटा चॉकलेट ना खोइनी पाटरे पकई दबु रा तो
ପାଟିରେ ଜାଗା ଧରିବ ଶୁଣ ଦେଖେ ଆଜ୍ଞା এই যে ঝিଅটা বসিছি চন্দ্রমুখীটা ହଁ চন্দ্রକୁ যেମିତି ରାହୁ ଗ୍ରାସିଲେ ମଳିନ ଦେଖାଯାନ୍ତି ହଁ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ କି ଆଜି କିଏ ଗ୍ରାସିଛି କହିଲୁ ତା ଲୋତକର ରାହୁଟା ଗ୍ରାସି ଦେଇଛି ରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ମୁଖଟା ମଳିନ ପଡି ଯାଇଛି ହଁ ତା ମନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ହଁ ମୁଁ ଜଣେ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ତୁ ମୋ ବିଦୂଷକ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କାମ କରେ କଣ ସେ କରିବି? କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଟିକେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯାହା ପଚାର ସେ କିଏ ସେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ କଣ କାହିଁକି ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯା ଆଉ ଶୁଣ ସାବଧାନ ସହିତ ପଚାରିବ ଯେମିତି ସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ନ ଆସେ ଆଜ୍ଞା What is your name? ତାକୁ ପଚାରୁଛୁ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ନେମ୍ ନା ଆରେ କଣ ଏମିତି ପଚାରୁଛୁ ଇଂଲିଶରେ ପଚାରୁଥିଲି ଭଲରେ ପଚାର ତୋ ବାପା ନା କଣ ତମ ଘରେ ତୋ ବାପା ନା କଣ ତତେ ଏଇ କଥା ପଚାରିଥିଲି କହିବା ପାଇଁ ଆରେ ଏଇଆ ପଚାରିଥିଲି ଶୁଣ ତୁ ସବୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ନେଇଯିବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ପଚାରନ୍ତି ଶୁଣିବା ତତେ ଆଜି ପାଲା ଶିଖେଇକି ଛାଡିବି ସେଇଠି ଛିଡା ଆଗକୁ ଯାନି କିଏ ସେ ଆପଣ ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ୟା ଭିତରେ ଅନେକ ହିଂସ୍ରକ ଜନ୍ତୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତୋ ବାପା ମା କେମିତି ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖୁନ ଟିକେ ଥୟ ଧରୁନୁ ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରୁଛି ଦେଖୁଛୁ ଟିକେ ତୁ ଥୟ ଧରୁନୁ ପଚାରିବାନି ନାଇଁ ତୁ କିଛି ପଚାର ଦରକାର ନାହିଁ ତୋର ପଚାରିବାଟା ହେଲାନି ବୋଲି ମୁଁ ଆଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବିଦୁଷକଟା ଚଗଲିଆ ତା କଥା ଟିକେ ଧରିବେନି ହେଲେ ଆପଣ କିଏ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କଣ ଏଠି ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ହେଲେ ଆପଣ କିଏ ସେ ମୀନାରାଣୀ ପୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଘର ହଉଛି କୋଟ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ହଉଛି କୋଟ ତାଙ୍କ ଘର ହଉଛି ଜାମୁଣ୍ଡି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ନା ଦାମୋଦର ସାହୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନା ଅମୟ ସାହୁ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ନା ସୁକୁଟା ସେଠି କଣ ଇଏ ମୋ ଟାଇଟଲ ତିଆରି କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ତ ଇଏ ମୋ ଟାଇଟଲ ତିଆରି କରିଛି ଆରେ ମୋ ଶାଶୁ ଘର ମୋ ବାପା ନା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ନା ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନା ଠିକ କହିଲୁ ମୋ ଜେଜ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନା କେମିତି ସୁକୁଟା ସେଠିକିରେ ଭଦ୍ର ହେ ଭଗବାନ ଦିଦି ତମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତୋ ଜ୍ଞାନରେ ମୁଁ ଚଳୁନି ଚଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କେମିତି? ମୀନାରାଣୀ ପୃଷ୍ଟି ପାଲା ଗାଉଛନ୍ତି ଏଠି ତମ ଜେଜେବାପା ସୁକୁଟା ସେଠି ଉପରେ ଆଉ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଆରେ ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ରାବଣ ମୁହଁ ରାବଣ ଚିଲକ କାଟିକି ଆଇଛି ଆଉ ରାବଣ ଗ୍ରାସିଛି ତ ମୁହଁକୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲେ ଆପଣ କିଏ ସେ କେହି ପାଟି କରନି ବିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କଣ ମୁଁ ହଉଛି ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମୋର ନାମ କହିଦେବିନି ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଶ୍ଵେତବାହନ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମୋ ଚଗଲିଆ ବିଦୂଷକ ହେଲେ ଆପଣ କିଏ ସେ ଆପଣ ଏଠି ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ହେ ମହାରାଜ ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ ମୋ ପରିଚୟ ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା ହଁ ପଚାରୁଛି ତେବେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଠି ହତଭାଗିନୀ କାନ୍ଦିଲା ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁଧାର ବହିଲା କହିଲା ହି ମହାରାଜ ଆପଣ ଜଣେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବି ଆପଣ ମୋ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା ମୋ ଲଲାଟରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଲେଖା ଅଛି ଆପଣ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ ଶୁଣିବେ ମୋ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣିବେ ମୁଁ କିଏ ସେ ମୁଁ କାହିଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି ଶୁଣିବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବାକି ରାଗ ଚୋଖି କହିଲେ ଉତ୍ତରିଲା ବାଳା ମଣି ଶୁଣି ମୋ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଶୁଣି ମୋ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ହୃଦୟ ହୋଇ ବହାଣି ହେ ବୀରମଣି ହେ ପିତା ମଗ ଧନୁର୍ମଣି ଚନ୍ଦ୍ର ଭାନୁ ନାମ ଜାଣି ଚନ୍ଦ୍ର ଭାନୁ ସର୍ଜ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସାରି ସର୍ବ
कहनी महाराज मु गोटे हतभागिनीटा मु गोटे हिना कपाळीटा आपण मो दुख शुणिबे शुणंतु आपण जेमिति मणिपुर राज्यर राजा बोली परिचय देले मु होची मगध राजकुमारी मगध राज्यर राजा होछन्ती मो पिता चंद्रभानु मु तांकर एकमात्र अलियली कन्या मो नामटा होची पद्मा मु ए मंदिर प्रांगण रे कांदिबार अर्थ मो पिता दिने आपण को भली जाइथिले जंगल को शिकार करबा पाई कोनोसी ठारो शिकार न पाई जेते बेले मो पिता चंद्रभानु मन दुख रे गृह को प्रत्यावर्तन करूथिले ठीक सही समय घटना से जंगल भितर गुटे सुंदर आश्रम टे थिला से सुंदर आश्रम केसा ना काहंकर ना बापा मातंग ऋषिंकर एबले मातंग ऋषिंकर दुईटी पालित मृग शावक से सजत्न काले पालिथिले तांको आश्रम रे रखिथिले कौतूहलपूर्णक से मृग शावक दुईटी बापा कौतूहलपूर्णक तृणार्थ घास चरुथिले आनंद मन रे खेलुथिले सेतिकी बेले मो पिता चंद्रभानु जेतबेले आसुछंती आश्रम अभिमुख रे लक्ष्य पड़ी गला देखि देले दुईटी सुंदर मृग शावक कहले बाबा आज गोटिए गुड़ी रे दीटा शिकार एपर्यंत मु क्लांत अवस्था रे थिली एपर्यंत मु मृग शिकार पाई नथिली जहा आज मोर भाग्य मु दीटा शिकार पाइली बापा एहा विचार करी राजा कले कोन धनु रे सरटाकू जोखी देले आकर्ण पर्यंत टाणी आनी सरटाकू छाड़ी दे जने मृग शावक उपरकू शेषरा घात रे सुंदर मृग शावक दीटे चित्कार करी धरा बक्षरे टळी पड़िले ए मृग शावकंकर चित्कार ध्वनि मातंग ऋषि गो कर्णरे बाजिला क्यारे पापिष्ट पाइले रे चंडल दुआरे पाइले रे चंडल दुआरे पाइले रे चंडल दुआरे मते क्षमा करी दियो मो मृग शावक दिटा को मारि देलु मो जीवन रो पिंडर प्राण दिटा को काढी नेलो के तू के रे चंडाल तू मु आज तो रूप भेकुर जानि परुछि तू ओटे राज्य रो राजा बोली जणा पडछु किंतु तू आज जो कार्य करिछु ओटा चंडाल रो कार्य करिछु मो मृग शावक दिटा को तू मारि दिछु मु तो तभी शाप दउछि मु तो तभी शाप दउछि मो जीवन रूप को प्राण को जेमिति तू काढी नैछु तू ए सुंदर सृष्टि रे सुंदर धरा को देखिलु मृग शावक दिटा ता माने तू देखि करी मारिछु जीव प्रति तोर दया नहीं तू जने राज्यर राजा तो देह रे धार्मिक दयावंत किछि तो भई नाही सुन मु आज तो अभिशाप जो चक्षु रे देखी मो मृग शावक दिटा को मारिछु मु कहूची तो चक्षु दिटा सबदिन पाई फुटी जाऊ ए मोर अभिशाप बापा जेतले अभिशाप दे दैछंती मातंग ऋषि पद तले पड़ी गले क्षमा कर दियंतु न जानबा सते मु आपणे को अपराध कर देछि आपण मते बारे का पाई क्षमा कर दियंतु मो अभिशाप देछि माने क्षमा नाही आपण होछंती पिता महापुंगव आपण होछंती त्रिकालदर्शी न जानबा सते तो अपराध कर सारिछि एत बड़ गुरुदंड दियंतुनी क्षमा कर तप दान है क्षमा दिया मारिले जीवन नोहता येड़े भीतिका
भगवान आपण मते एई बारक पाई क्षमा कर दियंतु क्षमा कर मते प्रभु न जानिबा सत्य अपराध कर सारिछि क्षमा राधा मोर मुक्ति मार्ग दिया तुम्हें